bro, dulu pak bro, kerembul pak bro, hilang pak bro, kerembul pak bro. Pak bro, pak bro, pak bro. Langsung pak bro, langsung pak bro. Aduh. Apa iki? Batak pisan. Ayo. Pak bro. 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 Pasak bro. Pasak bro. Wih. Gabus pak bro. Gede iki karo entuk casting mawak bro. Wih, jan. Wih. Mantap pak bro, pak bro. Lanjut ya pak bro. Aduh. Wah. Iki sebab nasi nyambut pak bro. Edian pak bro. Gede pak bro. Babon. Aduh tuh. Pak bro. Mantap pak bro, pak bro. Oke. Yo. Ayo Allah ucul pak bro. Mapas. Langsung pak bro. Langsung pak bro. Aduh. Mapas. Langsung sambut babon pak bro. Ya Allah. Dan mantap pak bro. Lanjut. Kok mandek? Batak, lep, terus. Weh. Ketut, aduh weh. Rupane kocolan pak bro. Wah, mantep pak bro. Ya Allah jerune. Nih. Wala. Ora tenanan nih. Pak bro. Kena kelepok nih kolam pak bro. Ya Allah pak bro. Gini pak bro. Siap masuk kolam. Mantap. Gede cilik ah bro. Pada kolam nih.
bro, lep Pak Bro. Kerembul Pak Bro. Hilang Pak Bro, kerembul Pak Bro. Pak Bro, Pak Bro, Pak Bro. Pak Bro. Ya Allah Pak Bro, Pak Bro. Wih. Isi ora iki Pak Bro. Nih. Mudah-mudahan isi. Ya Allah. Wih, isi Pak Bro. Isi Pak Bro. Woi, babon Pak Bro. Bang. Untuk gede Pak Bro, Pak Bro. Jan. Aduh, aduh. Hus. Aduh, aduh. Aduh. Ah, Pak Bro. Tian tenan. Oh, hak mini Pak Bro. Oh. Mantap Pak Bro. Woi. Mantul. Yuk, golek ini Pak Bro, seperti ini rezeki nih. Yo, enek kerempus ya Pak Bro. Lep, kerempus Pak Bro. Apa wi? Yo. Lep. Oh. Kok nimbul Pak Bro? Kapus meneh Pak Bro. Kocolan mending Pak Bro. Oh, jan Pak Bro. Mending Pak Bro. Terus. Bro, apa ini? Langsung loh. Isi Bro. Gak. Wah, ya petik Bro. Gede tapi ya lumayan. Iya Bro. Wah, mantap Pak Bro. Lanjut. Lu. Petik Pak Bro. Wah, ukurannya Pak Bro. Nyeneng-nengenan. Lanjutlah. Oke. Kerembul Pak Bro. Apa iki? Oke. Lep. Hah? Apa iki? Hah? Batesan. Ayo. Aduh. Batek san. Ayo. Aduh, Pak Bro. Ya Allah, Pak Bro. Gak kena Pak Bro. Pak Bro moncel. Gabus Pak Bro. Ya Allah.